Kita membaca manaqib Datu Kalampayan. Baca Ratibul Atos ini yang mana di rumah bagus juga Mbak membaca. Kita sama-sama membaca Ratibul Atos dimanapun berada. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وسخي علي بن عبد الله ورسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاه من رحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده.
سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بن أبي رسوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا ورقاتنا الصهيب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم رسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المنايل علينا يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حمزة رسالة أرض ومن عليه وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سامع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا واصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita hari ini pembacaan kitab Muqasyabatul Qulub dimulai dengan membaca manaqib Datuk kita, Datuk Kalambayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kita membaca ini badarus lah supaya tuntung. Jadi cepat, ringkas, cepat. Sekilas riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datuk Kalambayan.
pada sekitar tahun 1700 sampai 1734 Masehi, yaitu pada masa kekuasaan Sultan Hamidullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah. Tinggallah seorang pemuda yang soleh di kampung Luk Gabang yang bernama Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Rashid bin Abdullah bin Idrus Al-Maghribi. Abdullah hidup tentram dan berbahagia bersama istri tercinta yang bernama Aminah. Jadi Abdullah dengan Aminah, dua laki bini. Mereka berdua merupakan pasangan suami istri yang ideal, disayangi oleh masyarakat, dihormati dan disegani oleh sultan yang berkuasa ketika itu. Namun kebahagiaan mereka di dalam kehidupan yang sudah tentram, aman dan damai itu masih ada yang membuat mereka kesepian, yaitu belum adanya seorang anak di dalam rumah tangga. Maka dengan penuh kesungguhan mereka memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang soleh. Maka pada saat kehamilan istrinya, jadi Mbah Sidin berdoa lah, berdoa Sidin. Lalu Sidin ini berdoanya dua laki bini. Karena kedua-duanya soleh, lalu bertemuan baimbai keduanya ini dengan Lailatul Qadar, taimbai berdua. Nah, maka waktu itu mereka dua laki bini ini berdoa meminta lawan Allah anak yang soleh, lagi alim, lagi zahid. Nah itu. Jadi taimbai dua laki bini bapak ditemui Lailatul Qadar. Ini kuitan Datuk Kalampayan. Maka alangkah bahagianya hati keduanya karena dua takabul dan dalam keadaan yang mustajabat dua tadi, sehingga keduanya selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah serta meningkatkan amal ibadahnya serta bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. Maka lahirlah pada malam Kamis pukul 3 dini hari tanggal 15 Safar 1227 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret 1710 Masehi, lahir seorang putra yang sangat dinanti-nantikan, bayi yang sangat tampan dan mungil. Lalu keduanya memberi nama dengan nama Muhammad Ja'far dulu. Nah, jadi naran Sidin pemulaan Muhammad Ja'far, naran lagi halus nih. Yang kelak setelah remaja diganti dengan nama Muhammad Arsyad. Lalu kedua orang tua ini memberikan pendidikan yang sangat baik. Yang pertama diberikan kepada anak ini pelajaran membaca dan menulis Al-Quran. Dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya, maka ketika usianya menginjak 7 tahun, ini 7 tahun ini sempurna mumayyiz ya, kita bisa membedakan baik buruk. Lalu sang sultan, raja ketika itu tertarik untuk mengasuh dan memberikan pendidikan ilmu agama di dalam lingkungan istana. Nah, jadi disuruh berdiam di istana untuk mendapatkan pendidikan yang khusus. Jadi ini khusus lah. Maka sudah kita ketahui bahwa sebelum Sidin lahir, Islam itu memang sudah ada di Banjar waktu itu. Nah, bahkan raja-rajanya pun beragama Islam. Maka pendidikan yang istimewa tentang ajaran Islam itu berada di wilayah lingkungan kerajaan waktu itu. Maka dengan izin kedua orang tuanya, sang sultan membawa ke istana untuk digembleng agar menjadi orang yang berpengetahuan. Setelah menginjak usia dewasa sekitar umur 30 tahun. Jadi kurang lebih 7 tahun dibawa ke istana sampai 30 tahun mengaji. Jadi mengaji di lingkungan kerajaan. Umur 30 tahun kita ini sudah beranakan wah. Sidin 30 tahun tuh menuntut ilmu aja, tetapi di lingkungan kerajaan. Maka dinikahkan oleh sultan dengan seorang warga istana. Sidin umur 30 tahun dinikahkan dengan oleh sultan dengan seorang warga istana yang dikenal sebagai wanita yang taat dalam beragama, yang bernama Bajut, yang kelak dikenal disebut Tuan Bajut. Nah, tuan tuh penghormatan lah, sebutan penghormatan ya kita. Tuan Bajut, jangan dikira tuan itu laki-laki, ada penghormatan, sebutan penghormatan. Jadi Tuan Bajut ini istri pertama Datuk Kalampayan.
pilihan sang raja aja kita, sang sultan. Mulailah mereka hidup dalam sebuah mahligai rumah tangga. Jadi umur 30 tahun hanya kawin. Belum lagi ke Makkah nih. Belum. Pada suatu saat berangkatlah ia datuk kita kalampayan nih ke tanah suci Makkah guna menunaikan ibadah haji serta untuk menuntut ilmu agama dengan biaya penuh dari sang sultan. Nah, jadi bahari zaman Sidin itu setahun ya sampai hitungan setahunan dan hanya sampai dengan harapan agar di kemudian hari ilmu yang sudah diperoleh itu dapat diajarkan ke sekitar wilayah kerajaan Banjar. Selama berada di kota Makkah, Syekh Muhammad Arsyad bermukim di sebuah rumah di perkampungan Syamiyah. Bahari naranya Syamiyah. Wah, ini naranya Berkat Banjar ya, naran perkampungannya. Masih ada wah ini nih. Selama di Makkah, beliau menuntut ilmu dengan tekun di Masjidil Haram dalam berbagai bidang ilmu kepada para masyayikh, guru-guru besar waktu itu, dan ulama-ulama yang ternama pada zamannya. Jadi guru-gurunya Datuk Kalampayan tuh kadang bergelar al-alim tuh, ada yang ada al-allamah. Al-allamah itu artinya sangat alim, di atas dari alim. Jadi guru-guru Sidin tuh banyak berhitungan. Nah, kada kesambatan kita seluruhnya bubuhan ulama-ulama besar. Cuma di antaranya guru Sidin yang terkenal di kalangan kita ini yang selalu kita ingat tuh ya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Itu sebenarnya guru di akhir-akhir Sidin ya. Jadi sekitar 30 tahun Sidin mengaji di Makkah. Itu belum bertemuan lagi dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Lalu Sidin pindah ke Madinah kurang lebih 5 tahun. Di situ hanya bertemu dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani di ujung akhir. Nah, jadi imbah 30 tahun di Makkah kurang lebih lah 30 tahun di Makkah. Tulak umur 30 tahun. Berapa umur tuh? Berapa? 60 sudah. Makanya Sidin waktu di Makkah tuh Sidin sudah mengajar di Masjidil Haram, diizinkan oleh guru-guru Sidin mengajar. Banyak murid-murid Sidin. Dan murid-murid Sidin itu bertahan menjadi ulama besar juga, menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Nah, lalu Sidin ke Madinah pula menuntut ilmu. Berguru khusus tasawuf dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, menurut riwayat kada terlalu jauh berbeda tuh dari segi umur antara Datuk Kalampayan dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Mun kita umur 60 tahun nih orang begeringannya terus ya di rumah aja. Jadi 60 tahun pas masih anunya tuh. Ini karamat Sidin lah. Jadi Sidin waktu di Makkah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu di Masjidil Haram juga sekaligus. Lalu sekilas sedikit lah. Lalu mbah di Makkah sudah 30 tahun, di Madinah sudah hendak bulik. Sebelum hendak bulik kan Sidin bali Makkah yang kawan akrab tuh. Nah, di antara lalu Sidin bepandiran pulang. Hendak berpikir kayak apa kita menambah pulang ilmu, tulakan ke Mesir. Pikirkan halus kayak apa sih luar biasa anunya semangat untuk ilmunya tuh umur 60 tahun lebih sudah nih, padahal sudah diizini menjadi khalifah mutlak Syekh Muhammad Al-Madani sudah hendak bulikan sudah berpikir nih, tapi karena mendengar di Mesir ada ulama besar Imamul Haramain, imamnya Makkah Madinah cuma berdiam di Mesir, lalu hendak tulakan ke Mesir yang empat kawan ini. Nah, itu kisahnya. Tapi kalau jadi juga tulak nyata peraung bertamu di tengah jalan berdua lawan Imamul Haramainnya. Nah, itu kisahnya. Nah, selama berada di kota Makkah, para penuntut ilmu mengenal 5 ulama yang saling bersahabat dan selalu sekata dalam berjuang, yaitu 4 orang putra Indonesia. Nah, yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia. Kalimantan 1, Sumatera 2, Sulawesi 3, Jawa. Dan 1 orang lagi yang berasal dari Patani, Thailand. Jadi 5. Cuma sering disambat 4 serangkai karena dari Nusantara, dari Indonesia. Kalau yang Patani, Thailand itu kawan akar juga cuma bukan dari Indonesia, di Thailand. Nah, kesemuanya adalah pencinta ilmu dan amal. Sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal. Jadi bila bertamu tuh yang dipandir tuh ilmu lawan amal tuh aja. Kada ada urusan yang lain dari itu. Baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermudzakarah. Mudzakarah itu kita saling bantu-membantu dalam keilmuan.
dalam berbagai bidang ilmu. Jadi seluruh bidang ilmu itu menguasai bubuhannya ini. Jadi Datuk Kita Kalampayan tuh seluruh bidang ilmu mendalam, luas. Jadi pakar seluruh bidang ilmu. Wah ini kan spesialis itu satu aja. Lo kan dokter aja spesialis hidung ya, spesialis THT ya, kalau spesialis bedah satu-satu aja. Sidin pakarnya spesialis seluruh bidangnya. Nah Sidin, maka Sidin ini dikatakan oleh guru Bahari termasuk mujtahid sebenarnya, sanggup jadi mujtahid. Artinya selevel kayak model kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu nah. Nah cuma Sidin tetap mengikut Imam Syafi'i. Nah, kelima orang yang yang saling bersahabat itu adalah pertama Al-Alamah Syekh Abdul Samad Al-Palimbang. Ini tatuha sedikit umur Sidin. Dari Palimbang Sumatera. Yang karangan Sidin terkenal dua. Hidayatus Salikin, Sarah Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, Siyarus Salikin, Sarah Al-Mursyidul Amin, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua Al-Alamah Syekh Abdurrahman Al-Masri Al-Bantani dari Banten, Jawa. Syekh Abdurrahman Al-Masri ini kai pintangan mama oleh Habib Usman Betawi. Nah, jadi Habib Usman Betawi ini bisi mama. Mama Sidin tuh abah Sidin ya si Abdurrahman Al-Masri ini kawan oleh Datuk Kalampayan. Al-Alamah Syekh Abdul Wahab Sadenggreng Bunga Wardiah dari Bugis Sulawesi. Ini kawan karena sayang lawan kawan jadi akan minanto oleh Datuk Kalampayan. Ya kalau jadi ini dikawinakan Sidin waktu di Makkah. Kawan Sidin kan bertamu anak Sidin. Kisahnya, itu panjang kisahnya itu lah. Baca lewat aja dulu. Kisahnya itu. Yang keempat Al-Alamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah Sidin, datuk kita. Dari Martapura, Banjar, Kalimantan. Yang kelima ini jarang disebut. Karena luar daerah kan. Luar Indonesia. Padahal waktu itu belum ada kata-kata Indonesia lagi aja. Nusantara aja gak ada lagi. Sisa-sisa kerajaan Majapahit. Ya kalau kisah Majapahit nih, kisah Gajah Mada tahu lah yang. Yang kelima ini Al-Alamah Syekh Daud, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani Thailand. Ini banyak juga karangan kitab Sidin nih. Karena kecerdasan dan kecakapannya dalam menyelesaikan berbagai masalah, ditambah pula sifat-sifat terpuji yang dimilikinya sejak kecil, maka beliau Datuk Kita Kalampayan ini mendapat kepercayaan dari para guru-gurunya untuk mengajar di Masjidil Haram. Nah, dan beliau termasuk salah seorang putra Indonesia yang pernah mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan seorang asyikh. Jadi kadang gampang sih inilah, kadang mudah sebutan syekh ini nih. Jadi ada level yang luar biasa tuh hanya kau disebut syekh gitu. Setelah sekitar 30 tahun, karena di antara murid Sidin ya raja kan ada raja waktu itu raja nih, raja Banjar. Mbah Haji bertemuan lawan Sidin. Kan Sidin 30 tahun di Makkah. Sampai ke Makkah, Mbah Haji ada rajanya naranya Sultan Tahmidullah II. Nah, itu Mbah tuh sampai raja ini juga Sultan Banjar ini belajar lawan Sidin. Belajar jadi murid waktu itu. Setelah sekitar kurang lebih 30 tahun menuntut ilmu di kota Makkah dan 5 tahun di kota Madinah, tibalah saatnya beliau kembali ke tanah air untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang beliau dapatkan dari guru-gurunya yang mengajar di kedua tanah suci tersebut. Nah, berarti 35 tahun kurang lebih. Jadi bulik ke rumah itu hitungan kai sebutannya kita wah ini lah, tapi belum Sidin bercucu. Sambutannya kai. Dari segi umur, kedatangannya pada bulan Ramadan 1186 Masehi yang bertepatan dengan Desember 1772 Masehi. Ini pada tahun kita belum hidup lagi nih. Disambut oleh masyarakat dan keluarga dengan penuh gembira. Sejak saat itu beliau mulai bergerak mengintensifkan dalam bidang dakwah dan pembinaan serta pengkaderan ulama melalui perkampungan khusus yang disebut Desa Dalam Pagar Martapura. Itu pun panjang kisahnya itu Jon itu. Cuma kita kadang ngesahkan itulah kayaknya bahasa. Di samping mendidik para keluarganya, beliau juga aktif mengajar dan mendidik para murid yang datang dari berbagai daerah. Beliau juga berdakwah ke segenap lapisan masyarakat.
Suaranya menggema ke segenap pelusuk, membahana, memecah keheningan angkasa sebagai pengukuh terhadap suara-suara masyarakat. Jadi suara sidin ini, atau maksudnya suara masyarakatnya, apa ujar sidin gitu nah. Nah itu maksudnya. Jadi suara sidin itu masuk ke rumah-rumah masyarakat nih, mempengaruhi benar. Nah, beliau juga sebagai pengukuh terhadap suara-suara juru dakwah yang ia kirim ke berbagai tempat dan daerah. Jadi seluruh juru-juru dakwah, murid-murid sidin, bila sudah sidin anggap cukup, sidin kirim. Zaman bahari kan belum ada lagi, banyak yang agama asli gitu nah. Keberhasilan dakwah Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan disebabkan kemampuannya dalam membungkus strategi dakwah dengan jalan menyatu bersama masyarakat awam. Nah, serta kaderisasi dan regenerasi dai. Paham itulah ya. Nah, itu artinya sidin menuntut mengajar ilmu tuh untuk pengkaderannya kita. Kada sekedar yang ceramah-ceramah tuh, kada sidin dasar bujur-bujur kayak apa supaya murid kuliah jadi ulama juga. Nah itu. Serta turut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta ikut serta dalam pengaruh kekuasaan kerajaan. Nah jadi sidin itu 3 wilayah dari segi pengajaran, sidin kaderisasi. Jadi murid-murid sidin itu ulama, terutama juriat sidin. Nah yang kedua di masyarakat sidin ini menggalakkan perekonomian. Sidin bakabun. Nah, baru yang ketiga pengaruh sidin di kerajaan luar biasa. Nah jadi 3 wilayah yang sidin masuki. Beliau juga merupakan seorang ulama yang sangat produktif. Artinya banyak menulis, banyak isi kitab. Beliau menulis kitab-kitab pada tahun kedua dari kedatangannya dari tanah suci Makkah. Nah, jadi orang bahari itu ya mengarang kitab. Ada kita baca kitab mengarang awalnya, apalagi mengarang bacanya jangan sanggup. Karya tulis beliau diantaranya adalah nomor 1 kitab Usuluddin narannya. Ini berkaitan dengan keimanan dan tauhid. Yang kedua kitab Luqtatul Ajlan, berisikan tentang sifat-sifat dan hukum-hukum seputar kewanitaan. Di antaranya mengenai hukum haid, nifas, istihadah dan sebagainya. Nah, dulu sidin menulis itu pada buhan kita. Yang ketiga kitab Faraid, berisi tentang hukum-hukum waris, hukum-hukum hak waris nih. Yang keempat kitab Tuhfatur Raghibin. Nah itu tipis saja, kada tipis bang sadang kandalnya, model kayak kitab amun digenalakan tulisnya halus, paling cuma digenalakan model kayak kitab apa tuh senjata aja, kayak kitab senjata lih. Apa tuh yang kitab yang malam Sabtu yang kita sudah tamat tuh namanya, penawar bagi hati. Nah kayak itu kitabnya Tuhfatur Raghibin. Pernah diterbitkan di Mesir pada tahun 1352 Hijriah. Berisikan tentang hakikat iman dan hal-hal yang berhubungan dengan iman. Jadi di situ dikisahkan tentang aliran-aliran yang sesat kayak apa. Nah, ada di situ. Ada kitab di situ. Yang kelima kitab Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntadhar. Ditulis pada tahun 1196 Hijriah yang berisikan tentang penjelasan tanda-tanda akhir zaman. Nah, ada juga sidin mengerang urusan tentang akhir zaman ini. Pernah dicetak di Singapura pada tahun 1356 Hijriah. Yang keenam kitab Ilmu Falak. Ilmu Falak nih yang urusan yang apabila Jahir Raya, apabila masuk bulan puasa. Nah itu. Ditulis dalam bahasa Arab yang isinya menerangkan cara menghitung kapan terjadi gerhana matahari, bulan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu falak. Yang ketujuh Kitabun Nikah. Ini anak nikah penting di sini nih. Nah, ada kitabnya tuh biasanya, Kitabun Nikah. Menerangkan tentang pengertian wali dan bagaimana cara pelaksanaan akad nikah yang bujur supaya sah atau kayak apa. Nah, itu. Di situ ada dibicarakan masalah sekupu. Sekupu tentunya seimbang antara laki dan bini kayak apa tuh nah. Jadi kalau pendidikan laki misalnya lulus SD kada lulus, bini S3. Itu kada sekupu makruh hukumnya. Orbah walan jangan itu. Sebab pola pikir kada sama. Nah itu. Kitab yang ke-8 kitab Kanzul Ma'rifah berisi tentang ilmu tasawuf, khusus tasawuf nih, Kanzul Ma'rifah.
Yang ke-9 Fatwa Sulaiman Al-Qurdi. Nah, ini orang-orangnya biasa nih. Berisi tentang kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Imamul Haramain Al-Alamah Asy Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Yang ini yang imam apa yang hendak sidin datangi ke Mesir tuh nih sidin nih. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Syekh Muhammad Arsyad tentang tindakan raja yang memungut pajak dan hukum denda bagi pelanggar hukum yang meninggalkan salat Jumat dengan sengaja, serta berisi tentang masalah-masalah penting lainnya. Jadi sidin ada dapat masalah di kampung waktu itu, supaya sidin tahu jawabannya, cuma supaya lebih kuat, guru sidin masih hidup, lalu sidin minta fatwa lawan guru sidin, Syekh Sulaiman Al-Qurdi ini nih. Nah, fatwa-fatwa paguruan itu sidin jadikan kitab. Yang ke-10, nah ini paling terkenal, nah kitab Sabilal atau Sabilul Muhtadin, yang merupakan karya terbesar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemasyhuran kitab ini bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke seluruh penjuru Malaysia, Thailand, Kamboja, Brunei, bahkan menjadi khazanah kepustakaan bagi perpustakaan besar di negara-negara Islam di dunia, termasuk Makkah, Madinah, Mesir, Turki, Beirut. Jadi di perpustakaan Makkah, perpustakaan Madinah, Mesir, Turki itu cari aja ada kitab sih. Datuk Kalampain kitab Sabilul Muhtadin nih masuk dalam daftar pustaka. Nah, kita termasuk khazanah dunia, bukan lokal lagi, bukan regional tapi dunia. Nah, kayak Corona aja nih dunia ya. Kisah ini, kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah II. Jadi yang meminta sidin menulis kitab Sabilul Muhtadin tentang fikih ini adalah Sultan. Ditulis dalam bahasa Melayu dan selesai pada hari Ahad 27 Rabiul Akhir 1195 Hijriah. Kitab ini pertama kali dicetak pada tahun 1300 Hijriah di kota Makkah dan dicetak lagi di Istanbul, Turki tahun 1302 Hijriah. Lalu dicetak kembali di Mesir. Nah, Makkah dicetak, di Turki Istanbul dicetak, di Mesir dicetak. Yang ke-11 yang termasuk tulisan sidin Mushaf Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini yang tulisan tangan sidin. Ditulis pada tahun 1779 Masehi. Nah, sidin menulis Quran ini dilengkapi dengan qiraah Ibnu Katsir dan Warsy di tepinya. Jadi Quran di pinggirnya itu ada qiraahnya. Nah, terdiri dari 3 jilid, masing-masing terdiri dari 19 juz. Jadi 3 jilid, 1 jilid 19 juz. Yang menunjukkan tingginya budaya seni yang dimiliki beliau. Jadi ada kaligrafinya di situ di Quran itu. Sidin ini kan hibat melukis. Jadi sidin ambil bilah jadi tanah itu dilukis nah, menggambar kambang misalnya bunga apakah. Karena tuh hinggap kopo-kopo tuh situ. Di tanah aja nya, apalagi mau bujur-bujur di kayak ini begini ya. Lukisan sidin itu luar biasa, hidup lukisan. Dengan penuh semangat yang membara, beliau berjuang dengan ikhlas hanya karena Allah. Beliau berdakwah tanpa pamrih, tak pernah ada kata berhenti, tak pernah merasa terbebani dengan dakwah. Halangan dan rintangan tidak menjadi kendala baginya. Sebagaimana semangat yang dibingkai dalam filosofi Jawa, tempat orang Jawa di sini nah. Rawi-rawi rantas, malang-malang putus. Nah, jadi kita Banjar wajah sampai ke puting. Demikianlah nampak di dalam kehidupan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah itu. Setiap bulan Ramadan, nah ini kelebihan sidin. Di setiap bulan Ramadan beliau selalu bertemu dengan malam yang penuh berkah Lailatul Qadar. Jadi tiap tahun sidin bertemuan. Nah maka dalam kesempatan itu beliau gunakan untuk berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan anak keturunannya serta anak muridnya. Nah hingga turun temurun. Nah ini termasuk. Jadi sampai wayah ini baik itu juriyat maupun kada juriyat yang menuntut ilmu, yang jadi ulama itu barakat doa sidin ini sebenarnya. Baik juriyat, apalagi juriyat lah maupun kada juriyat. Asal bujur-bujur menuntut ilmu dapat doa sidin. Asal bujur-bujur menuntut ilmu. Nah, itu kelebihan kita Kalimantan ya kalau. Sehingga banyak sekali dari keturunan beliau dan murid-murid beliau sampai turun temurun menjadi orang yang alim. Al-Alamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mempunyai saudara 4 orang, diantaranya adalah Abidin, Haji Zainal Abidin 2. Jadi ada Abidin, ada Zainal Abidin.
Diang Panangah dan bibinian lah, dan Nurmain. Nah, karena keadilan dan kebajikannya terhadap para istri, maka beliau sanggup mempunyai istri sampai 4 orang. Berkumpul langsung 4 ikong dalam keadaan rukun. Nah, kita apabila meninggal salah seorang dari mereka, beliau pun langsung menikah lagi sehingga total tetap 4 ikong bertahan. Sehingga meninggal kawin pulang, sehingga totalnya beliau pernah menikah 11 kali. Cakanya meninggal pulang kawin pulang sini jadi 12 13 kita nah. Amun dipikir-pikir lah umur 65 ya kalau sudah. Ya kan datang ke Banjar umur 65 loh. 60 ke atas lah. Kan belum kawin lagi tuh. Lalu sudah sebelum tulak sudah kawin tuan bajut kan. Ya lah. Lalu ke Makkah sih Den. Di kampung ini kan melahirkan anak sih Den. Naranya Syarifah kalau kada salah. Nah, sebelum Sin berangkat sudah kawin umur 30 tahun. Tapi ketika sejak umur 30 tahun sampai lebih 60 tahun umur, hanya bulik Sin ke kampung. Di Makkah ada kisah kawin sih Den. Pas sudah balik ke kampung hanya sih Den kawin. Cuma yang ulun pandir di sini nah, ketika sudah umur 60 lebih, istri 11 ikong. Amun kita wayah ini kada sanggup ya kalau berarti jelas karamat nih pian. Seikung bini gini dia umur 60 ke atas. Kayak apa nasib petunjuk mengaji pikirkan olah halus. Apalagi 11 ya Allah. Berarti ini karamat. Nampak mana karamatnya? Bukan perkara biasa ini. Istri Sidin 11. Pertama Tuan Bajut, ini pamulaan. Pilihan sultan nih. Tuan Bidur, Tuan Lipur, Tuan Guat atau Guhat Niu. Nah, Turiah, Ratu Aminah, Tuan Palung, Tuan Kadar Manik, Tuan Markidah, Tuan Liuh, Tuan Tuadai. 11. Dari hasil pernikahannya dengan beberapa istri beliau itu, beliau mendapatkan keturunan yang banyak. Di antaranya putra dan putrinya adalah Syarifah, anak permulaan dari Tuan Bajut, Aisyah, Haji Abu Su'ud, Saidah, Haji Abu Naim, Khalifah Haji Sahabuddin, Asiyah, Khalifah Haji Hasanuddin, Khalifah Haji Zainuddin, Raihanah, Habsah, Mufti Haji Jamaluddin, sekarang kitab Mufti, Nur Ain, Amah, Ci, Mufti Haji Ahmad, Safiyah, Sapura, Maimun, Salihah, Muhammad, Maryamah, Salman, Salmah, Salimah. Berapa tadi hitung Imam? Nah, dari keturunan beliau ini lahirlah para ulama yang sangat terkenal keilmuannya, baik di daerah asalnya Kalimantan hingga sampai ke daerah-daerah lainnya di Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara Islam di dunia. Menyebar, Juriyat Sidin menyebar. Nah, ketika dalam keadaan sakit beliau memanggil semua anak cucu dan menyampaikan nasihatnya kepada mereka untuk selalu tabah dalam menghadapi segala sesuatu agar terus melanjutkan kiprahnya dalam mengemban misi dakwah dan memantapkan hidup dalam beragama. Nah, itu pesan Sidin. Beliau berwasiat kepada keluarganya apabila tiba masanya ia menghadap Sang Khalik untuk memenuhi panggilannya, maka jika musim kemarau ia meminta agar jasadnya dimakamkan di Karang Tengah dekat makam istri dan menantunya yang telah mendahulunya. Namun apabila musim hujan atau banjir, maka ia meminta untuk dimakamkan di Kalampayan, tempat perkebunannya yang terletak di dekat mushola, tempat di mana beliau melakukan salat di masa hidupnya. Maka setelah sekitar 58 tahun belajar, mulai di lingkungan istana tuh 58 tahun tuh belajar, 58 tambah 2 tahun 60 kada. Nah, jadi belum ke Makkah Sidin sudah belajar juga sampai ke Makkah. Jadi umur Sidin belajar itu 58 tahun. Dan sekitar 40 tahun mengajar di dalam pagar di pusatnya dengan tidak mengenal lelah dan tanpa pamrih, sehingga banyak ulama-ulama yang berhasil beliau cetak yang tersebar di mana-mana. Akhirnya pada malam Selasa antara maghrib dan isya pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Oktober 1812 Masehi,
Beliau menghadap kepada Sang Pencipta untuk selama-lamanya. Jadi kurang lebih umur 98 tahun. 98 tahun. Jadi parak 100 tahun umur sini parak mah. Sesuai wasiat, karena musim saat itu musim penghujan, maka kemudian beliau dimakamkan di desa Kalampayan. Saat wafat beliau meninggalkan 30 anak dan 114 cucu. Wayah meninggal tuh. Nah, yang diantaranya semua anak cucunya tersebut meneruskan cita-citanya dan usaha beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan. Wallahu a'lam. Kita bertahlil dulu lah. Guru Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfaridu bihil qurab wa tuqda hiju wa tunalu bihil raghaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهوى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صلاة وسلاما تجيرنا بها من النار وتدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا يا الله بعد الموت ويا خالق الموت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والآهات والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوق وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مبائدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي نازلين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا بسير الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قيدا ولا سبيلا واسمنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوبا جزيلا وأجرا منك عظيما وتتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وقبرناه وحللناه جرة بسبب نبي أكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآلهم أجمعين وعلى لكل وصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح أربعة أئمة مجتهدين مقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادة سفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح من ضاجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسقنا وإياهم بباسل جنتك ومعال رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا وبلي اعتزالنا وختم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على القرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أين عليها يا حي ومنا عليها يا مؤمن وبسنا عليها من قبورنا يا بائس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى روي أبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين ولا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى روي كل ولي ولية لله من مشارق الأرض برها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وحلت رواهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى روي سادتنا المعلى وسبيكة والباقي وعامة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ومسلمين روي جدنا الشيخ محمد سبحان الله كلام بيان سيسن حبيب صالح بن محسن Hamid khususan Haji Hasbullah bin Abdurrahim Suma khususan liruhi amwatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wa birata wa syafa'ata ala arwahim Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum ghufratan min khufarin niran Allahumma ij'alhum fida'an lahum minan nar fikakan lahum minan nar wa itkan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar ya maulana ya rabbal alamin Allahumma
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأناء الليل وأناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.